नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 3 जून 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और सब देखु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आसको माध्यम आम पहुँची पार्टी। जय जगन्नाथ। आपण अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया मेंबर हुंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करवा। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान ढावा बारंग भुवनेश्वर। आजिर नाटक केते दुख दबु देरे कालिया यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बड़ बांगर गोप पुरी। आजिर अनुसंधानमूलक नुआ नाटक एते भल पाओ नाही यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान अभय नृसिंह मेलन पड़िया मणिकर्णिका जाजपुर। आजिर नाटक शेष साक्षी चौका आखि यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान सागर चुआ राजसुनाखला खोर्धा। आजिर नाटक अधा रातिर साथी यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान चंदका पत्थर गाड़िया भुवनेश्वर। आजिर सुपरहिट नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक यात्रा चॉकलेट परिवार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान भुटुरुबणी बैसिंगा मयूरभंज। आजिर सुपरहिट नाटक श्रीकृष्ण मोर शेष साक्षी यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बाम्बिलो सुकिंदा जाजपुर। आजिर नुआ नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान निराकारपुर टांगी खोर्धा। आजिर नुआ नाटक सबु प्रेम गप अधारू सरे यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बालीगुड़ा नीलगिरी फार्म कंधमाल। आजिर सही सुपरहिट नाटक मो गोटे झीर बाप यात्रा साई सम्राट। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान सादेपुर रघुनाथपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक मो लक्ष्मी महलर लक्ष्मीबाई यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान इटामाटी नयागढ़। आजिर सुपरहिट नाटक रंग बजार रंग नायिका यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान देउलपदा ओरतघाट केन्द्रापड़ा। आजिर सही रेकर्ड सृष्टिकारी नुआ नाटक प्रेम कले पाप यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान डेणुओ निमापड़ा पुरी। आजिर नुआ नाटक बाट पाउनी मु हाट मझिरे यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान बुढ़ीघरा छक अंकुशपुर कुकुड़ाखंडी गंजाम। आजिर नाटक एमिति जीवन शेष केउठी यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान इतिपुर भुवनेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक से गोटिए भूल पाई यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कंदरपुर कटक। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक कांदेना लुह सरीजीव यात्रा श्री
ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧସାହି ଛକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କଳିଗାଁ ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୁଳିଆ ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କି କଟକ। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନୂଆ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ହରିପୁର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଲିପଦା ମଳଙ୍ଗା ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ମନବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବିରିଡ଼ି ଅଣିଜ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତଜନନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କେଶରପୁର ଟାଙ୍ଗୀ କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଛୋଟରାୟପୁର ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଉପର ନାକିଚୁଆଁ ଚଞ୍ଚଳଗଞ୍ଜ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକେ ନେଇକି ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।